Simon ngay game trong trình nhận nhôm lư lọ đây thế bỏ internet đây dạng này đã chơi prap phong khơi ta bẻ đồn bẻ tháo khơi comment toàn trình ấy nhầm phía tiếng bêu liêm ấy anh cru phía vài cùng anh cru thông rồi đây cái chỉ là là anh mới con cháu món rồi anh mới con cháu món cru thông tên đau máu vậy nó mà xài một màu bồng bấy dương chập đam bay buồn national mới nhận nhôm Filipino cái con chạy cái tê ấy là class dân bỏ chọn cao internet nó đỡ lo chẳng tới bỏ rồi pua nhầm sụp hiệt tiếng của evening là ngày ông cru thông sọc sờ bài mấy đấy ông cru sụp hiệt sọc bật cài sập bài bật tì dạng nà đai sọc sờ bài con sờ thiệt mà phía ấy xa tàu hải bạn đã khơi từ tuaเลยนะhay khơi theo comment trong bán nó phía tàu hay accept tới bạn này nhung khá nhà tàu hay thừa đằng lâu kia lên ơi phía nhồi mà phía tàu nhận nhung trả anh phải tàu phải cho kịp lọt thay dương bài gì miền rừng ấy chơi tập nhà tàu kề chứ rồi nhà tàu tiệt vào đời nè mascara con cha bị sạch nè nhận nhung con cha nó con đòn này thế con cha mới tới tràn vào ông nhận nhung với tràn cái này cái nón cào bật tê tràn cá thiệt nơi bát bong ngày nay đôi lẹo cho là hốt tổng đó mà này lẹo cho là nấu đó làm bệt nấu còng ấy cái lẹo cho là cho đôi cho chấm nấu ta bây giờ ở thực liền đó bên đó nó tưởng chỗ đầu xà đã cái nào con cha nhận nhau miên xâm nuôi tới muôn đào máu nhưng chập đào máu bầm bầy sọn bầm bầy tì tiếng nó sao hạt toàn máu thế sao cứ một trăm sao lố cứ trăm sao nên tôi mascara phía nông bình kiên xoài hàng kiên xoài cái này làm từ đó kiên xoài mà đòn mới sấy là nghe sọc chim rán bỏ cái nhôm Australia mình nẹt đai nó cái nón nữa khơi mò riêng rồi ngày đái chúng chiết Australia nó khang Brisbane ấy một massage là khơi trôi là đấy khang Parang lầnวันนี้con cha tê Parang cái nào mascara ngay chân kia Parang ngay chân kia Parang nè mới comment rồi na class nè mới năng ngày còn thiệt bạn ấy năng riêng đó dừng riêng tam phone năng ấy nè ấy mưa tơ có son chia sẻ đã nhận nhôm một còi ấy đại mà mình ai nhà từ bán tam pet dương đã cái nông dry Google dry bộ đã Google dry lâu chăm chọc mong riêng chăm mẹ đã cái nông liền ní Google dry đã cái nông liền đến Google dry chân cho từ tấu vô bản á download vì Google dry bán mà nhà tập nó cái lệnh ở nhà thì cái ta bài gì thì con đập nhà tao nó dùng xài miền Pành Hà ấy chờ nhau cái lệnh ở nhau đó Facebook nè cru phiếp mon mau mơ like mơ sọc tóc con trao ấy nó nghe cru phiếp ngày nào mon mò bật bong mon mò phát hiện con trao nó bật bong mà mau ấy mới mà nè rồi phải chỉ mới chán thích phải Philip you coming right Philip thợ một đợt giờ mấy đang dư tịch nó lươn là mòn nó sợ giảm tì tiệt nhôm châu sao mấy bao nó ngày trăm mà lâu trăm downloadពី Google Drive ទៅណាបង mascara កូនចាស់ណាមានអីឆាន់ឲ្យនៅមានអីឆាន់មានអីនៅឆាន់ខ្វែខាងស្វាយរៀងអីនោះ Philip hello ថ្វាយបង្គំ
When you see the monk, you should say Tvai Bong Kum. Yeah, Tvai Bong Kum. You come here, Tvai Bong Kum. Our monks online. Yeah. Yeah. Let me split it up. I go over here. Okay. See what they think. Huh? Yeah. I go over here and see what they do. Yeah. What the monks say. When Yeah. I come over here. Okay. Usually All right. I'm over there. Right. Right? Yeah. Come here. You want to come over here? Yeah. What are they saying today? We continue our lesson. Many questions will be asked. Oh. So, maybe. Hello. Hello. How are you? A lot of people are keep coming, you see. Oh, okay. Yeah. 88, 89, 90. Yeah, on. They're really coming in. Yeah. You say something? Oh, what do we say? What do we say today? So, you take you go on foot or by motorbike? Today I came in by motorbike, but I walk home always. I always walk home, but ride in How on far motorbike. from here? I don't know. I would say 2,000 meters. No, I would say it's at least 2 kilometers. Yeah, 2 kilometers. Maybe more. Walk. Oh, that breeze feels good, huh? Yeah. It's Very nice. It's windy now. I like a lot. Say Hello, Philip. Who's this? Sophia Tian. Sophia Tian. Yeah. Sophia Tian. Right. She's in Cambodia. Yeah, it's Phnom Penh. I think she does the English training too, English course, right? Yeah. Sophia? Tian? She very well. Yeah. Education. Yeah. Very nice, huh? What was I thinking about today? I was thinking about a lot of things. I need to rest my mind. I was thinking, all I did was yesterday there is thoughts. funny thing that for the driver that they did not pick up you, but they try to play cards, you know. Yeah, I just listened right. again. The moto, yeah, That's the really moto. They're really funny, you know. Right, they were more interested in playing cards. Maybe they were eager to make some money or something. I don't know. But they could have made money off of me. I would have given them. If I were you, I will be joking. Yeah, so I think, that's another thought I had. I was reflecting, what's one thing about Buddhism, which is a nice feature about Buddhism, if you practice Buddhism, Right. it forces you to reflect. Right. Because the Buddha was about reflecting, Right. Contemplating things, thinking about things, reflecting. Yeah. And one of the methodologies that we're doing for the research is participatory action research, and it's all about reflection. Contemplation. Contemplation. We say 4 kinds of contemplation. Contemplation, body in the body. Contemplation, feeling in the feeling. Mind in the mind, and Dhamma in the Dhamma. They call the 4 foundation of mindfulness, we say. សតិប្បដ្ឋាន 4 เนาะ they call សតិប្បដ្ឋាន 4 មានការពិចារណាកាយក្នុងកាយ វេទនាក្នុងវេទនា ចិត្តក្នុងចិត្ត ធម៌ក្នុងធម៌ ល្អណាស់ they call សតិប្បដ្ឋាន to practice mindful meditation. Yes. Yeah, mindfulness Insight. meditation. Yeah. Mindful. To get insight, we say vipassana. Vipassana. Yeah, insight. So what we're doing now is a form of peace education. With the Western culture would call peace education. There is a question, how long does it take for your research, Philip? Yeah, it's a very long process. So the path that I'm taking I'm right now in what they call the data collection phase or information collection phase. And so I've done that through semi-structured interviews, participant observation, that is to go with BEC on their different peace activities, whether it's participating in these peace education activities or going to youth education in the public school system or the Buddhist school system, or caring for the poor and people, whether it's building houses. So I've observed that way, and I've also actually done some surveys. Right. I use the Buddhist university to help me construct some surveys. And so once I'm done with that, in August I'll go back and I'm going to spend the next
8 to 9 months in writing, only writing, In the right. 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, writing, and then No sleep. hopefully, Right. well, I'll sleep, but it'll be programmed in. And the idea is to be able to defend in May. Okay. People think it's a very In May this month. in This 2019. year. Oh, Yeah, 19 next year. yeah. So Okay. Sorry. Philip, great, thank now you. we're So on that's time. yep. Okay, Here we go. Here we Cool. go. Thanks a lot. Okay. Better soon. Thank you. Teacher. Take a seat, please. Sadhu, Yeah, sadhu, yeah. sadhu. I'll take a seat. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะ Sorry, I think I got something wrong with the people who keep calling. ញាតិញោមកណាផ្លេចធម្មតាកណាមក line អញ្ចឹងកណា delete messenger ណាឥឡូវអត់ទាន់បាន delete ដល់ពេលគេចុចមក problem ញាតិញោមនៅមើលឃើញព្រោះមានអ្នកទេមកកុំទេមក I think ញោមនេះគាត់ឃើញ load នេះទេមិញឃើញ load ទេអូខេយើងកណា block គាត់សិនអ្នកដែលទេមកមិនដឹងរឿងសុំ block មកទៅហើយនេះតើ block ផ្លេចមកធម្មតាចូលមកគឺបឹក messenger ដល់ពេលទេមកវាស្ទះឬគាត់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកយើងថ្ងៃអាទិត្យអានថ្ងៃអាទិត្យអត់មករៀនមកតាមបានអង្គ Philip today Sunday so our student miss class many of us ចឹងសោប្រហែលក៏រៀនដែរគាត់អត់មានអត់បញ្ហាអីទេកណា I usually call them fair weather students. Fair weather meaning if it's good weather they come to class. Yeah, Bad weather, all they right. don't come to class. Okay. They should be here. ហើយឃើញល្អវិញនោះញាតិញោមបើជឿស្រីមិញ Yeah, fair weather. When it's good weather they come, when it's bad weather they don't. based on the weather Yeah, but the weather's been good. ហើយបែរហើយបងអត់អីទេអង្ថាញ់អត់អីទេធ្វើការរហូតធ្វើការវត្តគេចាប់ផ្ដើមចាំមិញដូចអត់បាននេះទេសូត្រធម៌អង់គ្លេសទេ I pay homage ប៉ុណ្ណឹងបានឥឡូវចាប់ផ្ដើមកណាវិញណាសូមក្រាបថ្វាយគុំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ and hello Philip ហើយសូមរំពោះកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងសិក្សាតាម online នេះផងដែរយើងបន្តថ្នាក់របស់យើងទៀតតាមសភៅ good question good answer ពីម្សិលមិញយើងរៀនពីអីគុណចាស់ណាចាំមិញចាំទេបងម្សិលមិញយើងរៀនពីអីសំណួរថាតើកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីព្រះបរមរាជវាំងណាកណាតើជាការមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គ្រួសារជាពិសេសគឺអគ្គមហេសីហើយនឹងបុត្រត្រាដែរឬទេណាហើយចម្លើយថាម៉េចទៅចម្លើយយល់ខ្លួនឯងណាកណាអាហ្នឹងបាក់ repeat ទេប៉ុន្តែឥឡូវបន្តសំណួរទៀតណាមាន2សំណួរកណាចង់រៀនថ្ងៃនេះហើយសំណួរហ្នឹងល្អមែនទែនសំណួរមួយតកតងណា was the Buddha a god តើព្រះពុទ្ធជាអាទិទេពទេហើយមួយទៀត if the Buddha is not a god why do people worship him ហេតុអីក៏មនុស្សហ្នឹងគោរពព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនមែនជាអាទិទេពទេហេតុអីក៏មនុស្សគោរពបូជាបងគេអត្ថាធិប្បាយគេឆ្លើយល្អមែនទេកូនចាស់គេឆ្លើយសំណួរល្អដោយម្សិលមិញអីចម្លើយល្អដែរបើយើងចាំខ្លឹមសារហ្នឹងយកទៅនិយាយហើយមួយទៀតគេសួរដូចកូនគេសួរច្រើនតើជាពិសេសគឺអក្សរសិល្ប៍ណាអក្សរសិល្ប៍ណាដូចកូនរៀនខ្មែរណាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហ្នឹងដូចជារឿងតើតួនឹងពវេសដរអីណាពវេសដរអីក៏ចិត្តវាថាគោរខើសាមានឬថាមិនគិតពីអីគេសុកទុករបស់គមហេសីនាងមេត្រីចលីក្រស្នាអីសោះណាឲ្យទៅជាទៀនសម្រាប់តាជួជក់អីណាណោះហ្នឹងអន្តបើយើងគិតសាមញ្ញវាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយកស្មារតីយើងយកគំនិតយើងបែបគំនិតយើងបែបបញ្ញារបស់យើងទៅពិចារណាឃើញយើងអញ្ចឹងណាឃើញអញ្ចឹងយើងលើកហេតុផលអីអស់ហើយមិនសមអីគួរជាទីនេះហើយសន្តាប់ហើយអាចទទួលយកបានហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតណាកូនចាស់អូខេ was ហ្នឹងកិរិយាសព្ទអីទីកូន was នេះកិរិយាសព្ទ to be ប្រើសម្រាប់អតីតកាលចោលទីកូនចាំមិនខត់មកមុខមកសិស្សរបស់យើងហ្នឹងរៀងតិចណាឆ្ងៀតឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រូចេះតែឆ្ងៀតឆ្ងាយពីទីគុណដែរញាតិញោមរៀនអនឡាញរៀនច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅឆ្ងាយនឹងនៅណានៅណីអញ្ចឹងវាសើកក់ក្ដៅណានៅរុស្ស៊ីនៅណាណីឆ្ងាយ
nhưng đi con món một cái bài kêu tính mà cọ cái đau của mọi kêu là nghe chào phó was the Buddha chồng was the Buddha a god cái này ta pre Bột Buddha nó cứ pre Bột á đi con ta pre Bột chia god nó ban này thay god cái này god nó cứ pre atitep cái này was the Buddha a god ta pre Bột nó chia atitep đây đi con atitep god dương pre thay atitep ឬ ព្រះជាម្ចាស់ណាណាatitep កណាធ្លាប់បញ្យល់ណាđi conអូរៀនទៅសេរៀងសំណំតិចមួយកុំឲ្យរៀងញាប់ពេក nhập với lươn tí thôi đấy thì con là sao khuya cái nào mơm đặt chứ mơm mình toán đấy mình sát mà sao con cha mình coi cho tí đặt lá còn aditep nè aditep cứ dầm đau đau rồi tha tiêu đa đầm bông đa bậc cật tức bậc cật đây bậc cật pro cật sray bậc cật ở vây group bẹp giang cái hào thà God nó nghe là con ca chưa chuyện bỏ kể nó kể hào God nó cứ đào chân cái nào God hello chum lai Philip could you come here please read out you got the classes I did bring some classes. oh good because yesterday you got a problem with reading because many people might say that oh why American still read in that way but actually your eye cannot be read right I think this will help. okay I usually don't wear them, but now I have to, I guess. okay just this Page 3. yeah page 3 good sorry Here we go. here we go One big happy family. Page 3. Which question? This one? yeah Was the Buddha a god? Question, was the Buddha a god? Question: was the Buddha a god? the one on here Answer, answer no, No, he was not. it was not He did not claim he did not claim that he was it was a god, a god the child a child of a god, of a god or even even the messenger the messenger from a god. from God He was a human he was a human being being who perfected who perfected himself himself and taught and taught that if we that if we follow follow his example, example we could perfect could perfect ourselves ourselves also. also okay that this question first thank you Philip for great reading nice reading tonight yeah the class is really helpful ចឹងគាត់អានមានវ៉ែនតាអញ្ចឹងមកគឺថាល្អ Was the Buddha a god? Next question. The answer is that no, he was not. He did not claim that he was a god, the child or a god, or even the messenger from a god. He was a human being who perfected himself and taught that if we follow his example, he could be perfect ourselves as well. ដូចគុណចម្លើយប៉ុណ្ណឹងគឺល្អមែនតើណាព្រោះពេលខ្លះជាពិសេសគឺបើយើងនិយាយទៅអ្នកដែលជឿជាក់លើពុទ្ធសាសនាចេះដឹងពុទ្ធសាសនាមិនជាបញ្ហាទេសំណួរនេះគេមិនសួរទេមិនចឹងទេគាត់ណាគណៈប៉ុន្តែសម្រាប់បរទេសអីហ្នឹងគេសួរពួកចង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះអតិទេពដែរឬយ៉ាងម៉េចណាជួនកាលក្មេងៗណាទេគាត់ក្មេងៗគេថាថ្វាយគុំព្រះចុះពាក្យថាព្រះហ៎ទេគាត់យល់ពាក្យថាព្រះជួនកាលគេគិតថាព្រះនឹងអតិទេពអីចឹងណានៅពាក្យថាព្រះមួយម៉ាត់ណាព្រះដឹងព្រះពុទ្ធផ្សេងដល់ព្រះគោរពព្រះដល់ពាក្យព្រះមួយម៉ាត់ឯគុណដូចចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះហ្នឹងគឺទេចង់និយាយថាព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងណាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅកន្លែងណាសំបីយើងសពថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទហើយនោះណាក៏ពេលខ្លះគិតថាពុទ្ធដូចជាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញគង់នៅឋានណាឋានដីសម្រាប់មើលមនុស្សលោកអីចឹងណាតាមពិតព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅយូរយារណាស់បាត់ទៅហើយអត់មានអីព្រះអង្គដឹងយើងថ្វាយបង្គំអីព្រះអង្គដឹងប្រគិនចង្ហាន់អីព្រះអង្គដឹងសូត្រធម៌ព្រះអង្គដឹងអត់ព្រះអង្គមានដឹងឯណាទៀតមិនចឹងព្រះអង្គណាអត់ទៅជា
mấy công đăng nữa cái bọn ông phải nộp tiền ta hơi nâng miền đăng ấy ban này chăm mơ cái chăm lái miền sầm nua cái xu chẳngได้bắtตัวปีสำนวนนี่miền xu để chẳng sầm nua từng anh nó cái dân lọp bọ tra dân lọp tê sna ấy na còn chẳng nó cái này chẳngประพฤติในจำลายบอกเก๋นะ no he was not มามาได้ป่ะนะ no he was not บ้านในทางเมนได้ no ทางอดเต๋ปองมันเมนเจียประอาติเตเต้กันนะ he did not claim that he was a god คล้วนปองตอลก็ปองมันแบนอ้าง claim นะ claim อ้างนะ claim อ้างกันนะจ้องไปยลดิคนจราอันแล้วไปยลเป็นนักแบบไปยลจานไปยลเปียฐานเตี้ยกันนะกอดคลายสัน claim อันนี้ทำไมดิคน claim กันนะclaim verb นะ claim จำตึกเฟิร์ดนี่ดิคนตึกเฟิร์ดไทยตึกเฟิร์ดเป็นนั่นอย่างโยมเมื่อเคยได้บอกเมื่อเคยปราบพอง Philip alright yeah claim verb นะไม่ได้ท่าอ้าง Philip อ้างclaim อ้างบัญชีexpress claim clarify นั่นไง claim he did not claim that he was a god จังบันทาพระองค์อัดเมียนอ้างล้วนพระองค์ทาเจียพระอดิเตปเตกันนะ the child of a god or even the messenger from a god child of god บันทาไม่ได้ก่อนนะบันทา the child of a god กันนะ say ที่ยังกัน say the child of a god กันนะ or even บันทาไม่ or even the messenger มาได้คนมาก่อนนะพวกนะก่อนนั่นติดจังดำไปnhậnโยมบ้านเมื่อคล้ายจังเตอ messenger from นะ from a god I think in many ways combined in case of God is short word. God, definition of God as I understand it is considered like the Philip, could you come here and explain what is the God in concept of Western people? ចឹងគណៈចង់ឲ្យ Philip បញ្ជាក់ពីពាក្យថា God អតិទេពក្នុងទស្សនៈរបស់លោកខាងលិចគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរ A god, as I understand it, is a deity. Deity. Deity, deity, which could be a goddess or god coming from Greek, the Greek language. They look to the gods or deity, which was either male or female, goddess or god, and those were considered creators or supreme entities. So creators of something, creators of humans, creators of whatever they viewed this God as, whether it was creative wind, fire. In the case of religions like the Abrahamic religions, God is the creator of man and earth and the living beings. And the Buddha doesn't claim to be a creator of human beings. Thank you, Philip. I actually have a really interesting. There's a lot of. That's a very good question, and I wish today in the elevator come down from my room. There was a group of 2 women and 2 men, and I could tell they were speaking English, but they looked Cambodian. And as I'm curious, and I always ask questions, I asked, "Where are you from?" And they said, "Virginia." Which is a state in the northeast, in the central part of... From George Mason University? Yeah, where George Mason University is, where I am part of George Mason. It's on the Atlantic coast by Washington, D.C. And I said, oh yeah, where specifically? And they say Richmond, which used to be the capital of the South during the Civil War. There was 2 capitals, one in Washington, one in Richmond, Virginia, the separations of the 2 of the country.
And they go, why? Where are you from? I said, well, I'm from Alexandria, which is about an hour drive north of Richmond, more or less. And I said, you're Cambodian. And they said, yes, we are, but we're visiting our grandmother here in Cambodia. And I said, oh, that's very interesting. And they go, what are you doing here? And I said, well, I'm doing research with Theravada Buddhist monks. And they go, oh, religion. And I thought, no, actually, it's not a religion. But the elevator at that point reached the bottom ground, and I couldn't explain to them. But I'm always faced, and I think you as Buddhist monks, and I think the world is always faced with this misunderstanding what Buddhism actually is. They label it as a religion, but they don't take the time to actually understand what it really is. And it's a constant struggle to educate. So it's a question of educating people really what Buddhism actually is. And I'm finding sometimes it's very frustrating. I didn't have the time to sit down and explain. As we went down from 5 floors, I only got that much in. But I wish I could have captured them in about a half an hour to explain or hand them this book. Good questions, good answers. All those questions, all the doubt will be answered in that book. Very good, Philip. Thank you. គាត់បានលើកឡើងដោយអ្វីដែលកណាប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងណាដែលគាត់ទៅនឹងពាក្យថាអតិទេពសំដៅដល់អតិទេពនោះគឺអ្នកបង្កើតទឹកបង្កើតដីបង្កើតមនុស្សបង្កើតមនីអីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគាត់លើកពីរឿងដែលគាត់បានជួបខ្មែរយើងមកពីវិជ្ជញ្ញាហើយគាត់សួរ Philip វិញថាតើមកស្រុកខ្មែរនោះធ្វើអីណាគាត់មកស្រាវជ្រាវពីពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងកណាហ្នឹងគាត់គឺថាគាត់ចង់សន្ទនាច្រើនជាមួយនឹងខ្មែរយើងដែលចង់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែអត់មានពេលហើយមួយទៀតគាត់លើកឡើងថាប្រហែលជាមិនត្រឹមតែខ្មែរទេអ្នកដែលសិក្សាពុទ្ធសាសនាក៏មិនទាន់បានយល់ច្បាស់ពីអ្វីទៅជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានច្បាស់លាស់នៅឡើយណាណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការរៀនសូត្រសំបីអ្នកបួសសិក្សាហើយក៏ដូចគុណមិនមែនបួសហើយចេះឯណាបើចឹងបួសហើយមិនរៀនអត់ចេះដូចគ្នាហ្នឹងដូចគុណគឺណាបួសហើយរៀនហើយចេះហើយផ្សព្វផ្សាយហើយបានបននោះពាក្យថាបានបនគឺបានការចេះដឹងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកណាប្រទេសណាដែលមិនមានអ្នកចេះដឹងប្រទេសរីកចម្រើនទេដូចគុណអត់រីកចម្រើនទេស្ថាប័នណាក៏ដោយអត់មានទុនធានមនុស្សមិនរីកចម្រើនណាអញ្ចឹងណាទុកទៅមុខទៅជួយអ៊ំគ្នាល្អ very good ត្រូវហើយកណា claim បានន័យថាអាងដោយ child of a god បានន័យថាបុត្ររបស់អាទិទេព or even the messenger from god ឬថានេះគេថាអ្នកនាំសារគេហៅអីអ្នកនាំសារពីអាទិទេពអីណាមែនទេយ៉ាងនិយាយមើលគេហៅអីទេខ្ញុំផ្លេចនឹកឃើញបាត់ទេណាដោយបើក្នុងសាសនាគ្រិស្ត Christianity ហ្នឹងព្រះនេះព្រះយេស៊ូណាព្រះយេស៊ូជាជា messenger របស់ព្រះយេហូវ៉ានៅឋានលើតើចង់និយាយចឹងណាចឹងពុទ្ធអត់ទេកណាពុទ្ធអត់ទេហើយនេះបើចម្លើយរបស់គេបន្តទៀត he was a human being បានន័យថាម៉េចទេគាត់ណា human being គឺធម្មតាចឹង he was a human being កណា human being ព្រះអង្គជាមនុស្សហ្នឹងមិនមែនណាបើព្រះសិទ្ធត្ថព្រះអង្គប្រសូតដែលមានព្រះបិតាមានមេដាមិនចឹងនេះគាត់ណាហើយរាល់ថ្ងៃទៅដូចគាត់នៅនគរកបិលភ័ស្ប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់មិនទៅឥណ្ឌាទេនេះយើងអត់ទេតាន់ទៅមិនទៅម្ដងទៅឥណ្ឌា he was a human being កណាអញ្ចឹងមកយើងគេសួរយើងឆ្លើយ he's not a god or child of god or even the messenger of a god he was a human being នេះគាត់អត់មើលសភៅនេះគាត់និយាយបានទេនិយាយតាមហ្នឹងមកកណា he was a human being គាត់គឺជាមនុស្សព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាសាមញ្ញទេ who perfect himself ណាកណា say he was a human being who perfect បានន័យថាម៉េចទេគាត់ perfect himself នេះគេដាក់ perfected ចង់និយាយថាណា perfected គឺទៅជាអតីតកាលណា past who perfect himself ណា himself បានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះព្រះអង្គជាមនុស្សសាមញ្ញប៉ុន្តែជាបុគ្គលព្រះអង្គជាបុគ្គល
ជាមនុស្សអញ្ចឹងណា who perfect himself បានន័យថាដែលធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពពេញបរិបូរណ៍ឥតខ្ចោះអត់ពាក្យថា perfect ហ្នឹងគឺឥតខ្ចោះល្អឥតខ្ចោះហ្នឹងគាត់ perfect ណាអញ្ចឹងបានគេថា no one is perfect in this world គ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះទេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះណានេះពាក្យហ្នឹងគេប្រើធម្មតាដើម្បីឲ្យដូចថាអ្នកអានសភៅហ្នឹងយល់ណាគាត់ who perfect himself ដូចថាអ្នកដែលមិនទាន់រៀនធัวដល់ជ្រៅអីក៏ប្រើពាក្យ perfect ហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាយល់ស្រួលដល់ជួនកាលយើងប្រើពាក្យ attain enlightenment he was a human being who got attain enlightenment អញ្ចឹងក៏បានណាដែលគាត់ដែលយើងធ្លាប់រៀនមកណាព្រះអង្គជាមនុស្សសាមញ្ញប៉ុន្តែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងទៅណាហើយបើយើងមិនថាអញ្ចឹងទេ he was a human being who perfect himself and taught កន្លែងនេះគេថាម៉េចគេណា thought if he follow his example he could perfect ourselves as well they could ណាអញ្ចឹងដូចគាត់យល់ហើយណាមិនអីពិបាកទេដូចគាត់តាមតន់ទេតាមតន់អស់ហើយព្រះអង្គទៅនោះតាមតន់ទេតាមកន្លែងណាមិនតន់យើងលើកដៃលើកបោះយល់ថែមទៀតសំខាន់កណ្ដាលសំខាន់ព្រះអង្គនៅថ្នាក់យើងទៅដែលខំមករៀនទាំងបំបាក់លំបិនណាឲ្យព្រះអង្គបានយល់បានដឹងបានចេះទៅបាន he was a human being who perfect himself and taught that he follow his example we could perfect ourselves as well បានន័យថាម៉េចទីគុណហើយព្រះអង្គបានមករៀនថាបើសិនណាបើយើងបាន follow បានន័យថាម៉េច follow ណាដើរតាម his example បើយើង his example ចង់និយាយថាម៉េចតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គបើពាក្យដែលគេប្រែថាយុគលបាតហ្នឹងយុគលបាតហ្នឹងយុគៈបាតទាំងគូយុគលបាតហ្នឹងបានន័យថាបាតទាំងគូរបស់ព្រះអង្គចង់និយាយថាគឺតាមពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គតាមឱវាទរបស់ព្រះអង្គតាមពធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគេហៅតាមយុគលបាតរបស់ព្រះអង្គណាតាមយកព្រះអង្គជាគំរូណាអញ្ចឹងបើយើងបដិបត្តិធម៌ក៏យើងអាចសម្រេចត្រាស់ដឹងបានដែរតើគុណចាំមិនត្រាស់ដឹងតែពុទ្ធឯណាមិនអញ្ចឹងសាវកពុទ្ធអញ្ចឹងពុទ្ធមានសាវកពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធណាអីទៀតពុទ្ធអីទៀតបច្ចេកពុទ្ធនិយាយថាបច្ចេកពុទ្ធសាវកពុទ្ធហ្នឹងណានោះនេះគុណយល់ហើយណាក្នុងឃ្លាហ្នឹងអត់មានអីបញ្ហាទេគុណចាកាលណាគាត់រឿងជំនឿបន្តិចប្រហែលជាដែលគុណធ្លាប់បានដឹងពុទ្ធសាសនាយើងមិនមែនអត់តេតួងនឹងអីទេគុណតេតួងនឹងអតិទេពទេមិនអញ្ចឹងណាទេគុណតេតួងទៅនឹងមនុស្សយើងនឹងឯងគុណណាអញ្ចឹងបើយើងបែងប្រឹងសាសនាទេគុណប្រភេទសាសនាមាន3ប្រភេទសាសនាទេគុណធ្លាប់អានសភៅសកលចិន្តាទេណាសកលចិន្តារបស់លោកគ្រូខៀវជុំហ៎ណាល្អសភៅរបស់គ្រូខៀវជុំទេគុណអានទៅណាក្រាស់ណាណាសកលចិន្តាកណាមកទៅហើយយើងមានប្រភេទសាសនាមានប្រមាណនេះគុណ I try to explain many kinds of religion or belief or faith there are 3 kinds of faith for all human beings that they sometimes believe in any faith អញ្ចឹងប្រភេទនៃសាសនាមាន3ទីគុណណាធ្លាប់ប្រាប់ណាទី1គឺស្អីគេទីគុណឥឡូវទី1គឺធម្មជាតិគេណាធម្មជាតិទេវនិយមបានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះធម្មជាតិទេវនិយមបានន័យថាការនិយមការជឿជាក់ការគោរពទៅលើទេវតាប្រចាំធម្មជាតិបានន័យថាម៉េចធម្មជាតិឧទាហរណ៍ភ្លៀងផ្គររន្ទះព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទភ្នំក្រំថ្មអីយើងនិយាយថាធម្មជាតិណាអញ្ចឹងដូចថាយើងជឿដូចថាភ្លៀងអីចឹងមានព្រះភ្លៀងនេះគាត់ហៅថាព្រះភ្លៀងព្រះភិរុនព្រះភ្លៀងយើងហៅព្រះគឺសំដៅអញ្ចឹងទេគាត់ណាដូចព្រះអាទិត្យគឺបានន័យថាដូចទេវតាដែលយើងគោរពព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យណាព្រះអាទិត្យព្រះភិរុនត្រូវទេគាត់ភិរុនភ្លៀងគឺណាហើយអីទៀតព្រះច័ន្ទព្រះភ្លៀងដូចណាណាព្រះច័ន្ទព្រះអង្គាព្រះពុទ្ធព្រះអីហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងហ្នឹងគឺបែបយើងដែលគោរពធម្មជាតិទេវនិយមហើយគាត់ថាញ់ចាំនេះយល់ហើយណាយល់ហើយគាត់
và tham vô lấy làm một vô tham chết tê viện đi dùng cái nè để dân cột prethorni ấy premathorni ấy nó cái về các dân cột nè niềng prema con kia nè cột tật cột đầy ấy nó prema con kia ấy nó thật là cái nông thôn mà chết tê viện đi dùng cái nè miền ấy tiền đi con cái nông này nữa để con vô phần năng hết tao ấy vào vô thèm tiền tao ấy thằng mà chết tê viện đi dùng hai đầu tí pí cứ tê vẹn cái nè tê vẹn đi dùng tê vẹn đi dùng nè tê vẹn đi dùng đau là atitep nữa ấy atitep đều chưa tha miền pre atitep bậc cát đấy nè nèการนิยายเรื่องประเภทจำเนื้อศาสนาเนี่ยเหมือนแต่ขนมเตสมานะแต่ก่อนคือเรื่องพบโลกมนุษย์ถึงอ่อนนะจังเย่จังไงเมียนกรบเจียดสานะแต่เมียนกายเชื่อเจ็บแบบนั้นนะกันนะเตะแบบนิยมศาสนาเฉยๆให้เราตีใบนั่นคือพุทธศาสนาเยอะทัดเราขนมหลับตีใบนี่เหม็นซอยเหม็นไอ้จังไงอันนี้ก่อนได้กี่จำนัดถนาเนี่ยจำนัดถนาเรื่องศาสนาไอ้จังไงเหม็นแต่ที่พุทธศาสนาไม่มันเอากรอบตีใบมันเนี่ยยังจังเซมุนกับบ้านเลยมันไอ้เป็นการท่าประเภทเตเวนิยมนะเตเวนิยมเตเวนิยมนั่นคือบ้านในท่ามันมีอาติเตปมันมีไอ้อะไรนี่เตนั่นคือมันน่ะมันนะคืออเมียนเตโตนังเปรอาติเตปกัดเตปกัดได้โดยขนมสมนูกิสูมันจังนะให้จำเลยมันจังศาสนาได้ประเภทเตเวนิยมนี่มีปีที่ก่อนพุทธศาสนาให้นั่งJainism មួយទៀតសាសនាចែលក៏អត់មានអតិទេពអិនប្រព្រំអីដែរអតិវនិយមគេណាណាអាចែលនោះដូចគាត់អាចែលដែលប្រែថាណាអាចែលហ្នឹងគឺបានន័យថាអត់សម្លៀកអត់មានគ្រឿងបិទបាំងណាអត់មានគ្រឿងបិទបាំងដូចគាត់ដឹងហើយកាលណាមុនធ្លាប់តែអានក្នុងបិដកអីស្មានតែអត់មានដូចគាត់បាននៅសម័យព្រះបានមានអាចែល you know Jainism I'm not familiar with what but there is that kinds of religion exists in India. Yeah, in India. Even right now, there's practice Jainism. Cái này, chẳng tới cái này cái man ra để tham miền từ máy pre nó để còn mà lâu bô nè, cái group cái bô chia cái phai công tiệt, cái này hay lâu thì con vay cái nông YouTube Jainism đó, Jainism. Mở cái này trong play đó Jainism rồi xe chẳng ấy để còn mở cái nào khó được Jainism this way I'm not sure maybe this one Jainism cái nàyศาสนาแจ้แล้วđể còn vài nó YouTube đó khơi nhở đó làศาสนาโอเคnó cái thang lẹ vong á để còn cái cơn thang mà nó để thang đâm bay ban thang sầm lạch thua rồi thang đâm bay ơi chỉ lẹ toàn hà nâng riệp tới chứ nó để thà bắn sắt bong đâu kỳ la còn oi kỳ la nâng la toàn ha ấy nâng về rơ miệt thom ấy nữa cứ thà thôi giờ mấy cứ cắt để on linh món á nè bong sầm bay lẹ pẹn nó có nè lên pẹn lên ấy ở hai kỳ thà ngột kỳ lá kỳ ăn miếng kỳ lá để con vô ta phe mòn liệp á để con khơi so ấy liệp phe ấy chẳng tớiน่าแพ้เรียบแพ้แต่นั่นไงพวกศาสนาเจลเห็นไหมอังเลกันนะอาจจะบ้าได้ปันเมียนอันนี้ก็ฟิลิป theism this is correct this one ไอ้กันนะอาจจะบ้าได้อังเลนึงปลอบเปียนี่เปียไปใจกันตีนะกันนะจำกันนะทราบเชียวแทมเตียนกันนะใจถึงจะบ้าได้ก็มาฟิลิป do you know theism This is correct one? Yeah, this is correct. Theism. Yeah. Yeah, it's spelled right, but do I know it? Animism. Song sai anh ấy cái nào? How about animism? Philip, animism. Yeah, animism. Okay. Yeah, animism. Phần anh ấy mua tiếc cái nàyอาจจะบ้าได้ทอมไอเจียเตเวียนยกปันแต่ขนมในนี่เสียงเนี่ยได้ก่อนมันเสียงได้คือข้อนี้จังยี่ท่าทอมไอเจียเตเวียนยกคือมโนน้องกรบตึกกรบเพลิงกรบใดกรบทอมไอเจียนะได้ก่อนบันในตาเมียนเตวดาได้อุตส่าห์บบโกเตะ
ai màu nó kia cơ tha teo đạp cô rồi thế trên đẹp bản đào màu chứ nó nè phim cô ai chân màu cái nè gió là phần năng thôi dương tàu môi sầm nua tiệt hay sầm nua này lọ cái nè cơ tha ban chia panya sầm rạp bị con đỏ sài sầm nua ấy xem tại kỳ súa if the Buddha is not a god why do people worship him cái nè if cái nè if the Buddha cái nè và sanh na bờ ông mến chia pra thì tê tê hạt ấy còn manu mania lừa sẽ con lô nó có bố chia bờ ông if the Buddha but can westernized thought I think if we refer to someone that we worship we say God is we have to be respect right we have to respect we have to salute or do something which is pay reverence so that means the God but for Buddhists we pay respect in the same way but Buddha himself is not a God that's why there is a question if the Buddha is not a God why do people worship him chẳng biết thà worship bậc non sa chẳng vậy thà bậc non mano cả tệ jadi con gió biết thà mano cả tệ nó đầm na này ca kết đó thì còn mano cả tệ đầm na này cả kết là mano cả tệ cái tệ đầm na phao chật đầm na này cả kết mano cả tệ rồi bỏ buộc rop buộc ấy bây giờ cái thà có rop bố chi anh chẳng cứ xem ra tha bờ group tập pre hay chẳng ấy đời cái group ở đầm lai kháng cái thà pre hay thì bằng cái group mình chẳng á đợt bên nó sắm cái thà mình trăm ba group ấy ni na tề chẳng á cái này ở đầm lai cái này chập đai chập chân ấy mình đang tao và đợt bên khơi football sắt mau group phanh cung nó bay đòn ấy chẳng bô chia kêu skara bô chia chẳng cái này chứ bờ bột mình men chia pre thì tiếp cho hết ai có nông nêu group ăn khlang mà lại nè đợt cái kết hạt vào bên mนุษย์group chán cái kết hạt nè để trâu cái group nó cứ chia pre adite bài chẳng bờ và ông men chia pre adite hết ai có cái group lại chẳng bạn sầm nua này sầm nua hay gì sầm lái lo rồi còn sầm lái lo chẳng bạn ta sầm nua lo sầm lái lo very good nè chẳng đi còn dọn lên tí if a Buddha is not a God it's not a God why only đó là say why do people worship him worship rồi đi con là say worship sẽ cho nên tí worship ban này tham mấy con worship cái nào có đồ bố trí đó worship him nó sẽ đào bỏ á nè if the Buddha is not a God person nào bảo ông mến chia pre adite chẳng hạt ấy có mนุษย์mania lừa sẽ con lô nó có đồ bố trí bảo ông okay chấm lái miền ở khung này Philip could you come forward and read out for our people okay riêng tràn mới bàn bật toát môi pi bay ý phải vậy pram môi đọc bật toát đấy đó chẳng dùng đấy dùng cái này chơi game phần hai bị chọc sum nuôi đấy hết này còn sum nuôi sợ nó hơi lo cho này con tạm đan này nan đây mới tạm đan hơi che chăm đây con vô tụi vinh tinh nó lo bên tên tinh ở chăm tiền vô các bạn đây con anh vô có gọi sorry Philip That's right. yeah even you can just take hold it maybe just hold it maybe okay How's that? yeah Which one? This one. Yeah. Question. If the Buddha is not a God, why do people worship him? Answer. There are different types of worship. When someone worships a God, they praise him or her, make offerings, and ask for favors, believing that the God will hear their praise, receive their offerings, and answer their prayers. Buddhists do not practice
this kind of worship. The other kind of worship is when we show respect to someone or something we admire. When a teacher walks into a room, we stand up. When we meet a dignitary, we shake hands. When the national anthem is played, we salute. These are all gestures of respect and worship and indicate our admiration for a specific person or thing. This is the type of worship Buddhists practice. A statue of the Buddha with his hands resting gently in its lap and its compassionate smile reminds us to strive to develop peace and love within ourselves. The perfume of incense reminds us of the pervading influence of virtue. The lamp reminds us of the light of knowledge. And the flowers which soon fade and die reminds us of impermanence. When we bow, when we express our gratitude to the Buddha for what his teachings have given us. This is the meaning of Buddhist worship. Thank you, Philip. All right. I had one other clarification. Yeah, please. Okay. You mentioned the three main faiths that people follow in the world. Right. Jainism, theism, and... No, not that kinds of... actually, it's... Jainism, theism, and... What was the third one? Not... how to say that? We follow, like, the first one is the God that protects the nature, and but you wrote is a three. God. You wrote three. This just explain of the last one, that is animism, like. Oh yeah, animism. Yeah, animism, because Buddhism and Jainism is animism. Right. So clarification. Yeah. So looking at Jainism, animism, and theism. Right. Theism believes in a God. Right. So that would be the Abrahamic religions. Right. Anism believes in a supernatural being. Yeah. And Jainism does not believe in a God. Right. Jainism would be the same as Buddhism. Yeah. A similar similar idea. Right. Yeah, very similar, but different teaching. Yeah, different teaching, but just different to look at those three followings, they seem to, one follows gods, theism, one follows a supernatural being, like in the universe somewhere, and the other does not follow a... So how's that, any term that we say that? I think there are three main followings that people... Because there are those that are also a fourth one, which would be atheism, that they don't believe in a God. But that would be the same as
Jainism, because Jainism doesn't believe in a God. Or they don't follow a God. It's not that they don't believe, they don't Right. follow a God. Okay. Yeah. Thank you, Philip. Thank That's you. very deep. Yeah. ឬក៏យកទៅខ្មែរបានដែរណាអង់គ្លេសមិញប្រហែលជាចាំមើលកណ្ដាលទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់ទៀតអូខេតោះយើងមើលចម្លើយហើយនឹងប្រែទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តី If the Buddha is not a god, why do people worship him? Answer: There are different types of worship. When someone worships a god, they praise him or her, make offerings, and ask for favor, believing that the god will hear their praise, receive the offering, and answer their prayers. Buddhists do not practice these kinds of worship. The other kinds of worship is when we show respect to someone or something we admire. When a teacher walks into a room, we stand up. When we meet a dignitary, we shake hands. When the national anthem is played, we salute. These are all gestures of respect and worship and indicate our admiration for a specific person or thing. This is types of worship Buddhist practice. A statue of Buddha with its hand resting gently in its lap and its compassionate smile reminds us to strive to develop peace and love within ourselves. The perfume of incense reminds us of pervading influence of virtue. The lamp reminds us of the light of knowledge. And the flowers which soon fade and die reminds us of impermanence. When we bow, we express our gratitude to the Buddha for what his teachings have given us. This is the teachings of the Buddhist worship. ដូចកូនល្អមែនទេណាខ្លឹមសារដែលគ្រូធម្មិកៈបញ្យល់ដូចកូនយល់ណាដូចកូនយល់ថាបញ្យល់ទេបញ្យល់ថែមទៀតគេណាដូចកូនប្រែបានអត់ប្រែបានអស់ហើយប្រែបានស្រួលគេណាអញ្ចឹង there are different types of worship បានន័យថាម៉េចបងមានប្រភេទនៃការគោរពហ្នឹងពាក្យថា worship ហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាមិនអញ្ចឹងទេកូនWhen someone worship a god នៅពេលដែលនរណាម្នាក់គោរពព្រះអាទិទេព they praise him or her they praise him បានន័យថាមនុស្សម្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺលើកសរសើរព្រះអង្គលើកសរសើរព្រះអាទិទេពហ្នឹង make offering and ask for favor ហើយបានថ្វាយ make offering ចង់បានន័យថាម៉េចទេកូន make offering ហ្នឹង make offering បានន័យថាថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈអញ្ចឹងណាថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈ make offeringគ្រឿងសក្ការៈអីចឹងទៅបួងសួងហើយសុំអី ask for favor សុំអ្វីមួយណាធ្វើសុំសេចក្តីសុខអីចឹងទៅពាក្យ make offering នេះចង់និយាយថាយកទៅថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈអីចឹងណាឬគាត់គឺណា make offering ថ្វាយទៀនបាទណាថ្វាយពោលពាក្យ offering បើក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងនិយាយថាដូចយើងarms offering ថ្វាយទៀនគេណាចឹងគេណាគាត់នេះ arms offering is correct Philip this one arms yeah arms yes rice offering yeah offering ហ្នឹងគឺថ្វាយទៀនគេណាថ្វាយទៀនថ្វាយចង្ហាន់ណាថ្វាយទៀនតែ make offering នេះចង់និយាយថានេះថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈគេណាកូនមកឃើញគ្រឿងសក្ការៈmake offering ថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈ arms offering ថ្វាយទៀនណាថាស្ទើរហ្នឹងរឿងតិចស្រួលមិនសូវក្តៅប្រហែលក្លែងណាកូន make offering arms offering arms offering គេដែរហ្នឹងគឺអាមនោះបើយើងប្រើទៅមិនដូចទៀនទេនេះចង់និយាយទៅគឺចង្ហាន់ប្រគេនចង្ហាន់ណា
ê tiên tiên xình che tiên này con xe tiên ấy tiên ếch xình nhá tôi ia thông á nè tiền nè dừng bia thật phai tiến cứ chẳng như ta bỏ nè phải tiền phai chừng han đó nè phai tiến lại phai chừng han mó kiên chừng han phai chừng han kiên chừng han chừng han ban đây tha đã bỏ đa chăn bán á thì con nè chăn bán cái hai chừng han này và chăn bán này hai chừng han cái này phái bờ sóng việc mà phái đôi chỉ sầm đau đau tại đạch rồi có bờ pốt ấyยังphái mỗi bờ sóng thà bờ kên bờ sóng chẳng nè phái nó phái cùng lô nhưng mà cái group maintain nó phái biệt phái bà to tiết nó thì còn lại nè tiết believing that the God will hear their praise đôi cái chưa tha đâu phải là cái phái kêu sự ca ra rồi lương sở sao pi pra để tệp chứ cái chưa tham mạch này chưa tham mạch believing that the God will hear their praise mà này ta chưa đáp chưa đáp nè cái group nó cái chưa thá ai tệp nó nâng lư nè lư nó ca lương sở sao receiving the offering and answer their prayer the tool nó đồng vai receive bạn ấy ta rút để con receive the tool receive the offering the tool nó ca the tool đồng vai giống đó người cái này còn đòi tí cho bịa đồng vai mò bịa thà đã kịp file tới đồng vai rồi bỏ đã kịp file hay là đồng vai thì còn receiving the offering receive the tool đó để còn receive the offering the offering receive the offering cái này receive the tool receive the offering the tool đồng vải the tool đồng vải nè tôi đừng han từ tôi đừng han đây con đã arms offering mình receiving arms offering mà giờ đây còn receiving arms offering receive tôi đâu cả phải chừng hành chẳng nè the receiving the offering cứ đào tôi nó với cái offer cái offer ở đây con offer nó cứ kênh rồi phải rồi cái chun đó thì nói lên ấy đồng vài từ tour đồng vài receive the offering từ tour đồng vài để dừng vô chơi vô ekip ca vô sẽ từ thoại nó nè từ thoại đồng vài. So there is a clarification between the interpretation from a Western perspective on alms or alms giving, and almsgiving, how it is interpreted in Buddhism. In the Western context, they misinterpret it as charity. Charity. Which it's not. It's a demonstration of respect to the Buddhist monks by the Buddhist lay people. There's a difference. Between this charity is very simple. It's very small. In language, it's very different because it's not charity. It's a demonstration of respect. Not charity. Which are two different things. But the Western capture that, and it's often said, "Oh, it's charity." Charity. It's a way of showing respect. In that symbiotic relationship between the lay Buddhist and the Buddhist monk. Could you come here and talk? Because As I understand it, that's just my interpretation. Philip chưa bên vô cất cả vô bọc quạt đó thì còn làm thì lo đó. So there is a slight difference in interpretation from a Western point of view. I'm from the Western culture, and you from an Asian culture.
in respect to the understanding of the meaning of alms or alms giving. Yeah, almsgiving. From a Western perspective, alms, if you were to look it up, is a donation or a charity given in the form of food, money, in that form. But that is not how it is meant in Buddhism. Yeah. In Buddhism, almsgiving is considered a demonstration of respect and reverence to Buddhist monks. It's not considered charity. And there's a difference linguistically between showing respect Yeah. to the monks by giving them something Yeah. in the form of dana Yeah. and charity. Very small, but there is a difference, and that's sometimes misunderstood by Western interpretation. Right. Thank you, Philip. Yeah. In Buddhism, there is what they call a symbiotic relationship between the Buddhist lay and the Buddhist monk. Symbiotic relationship means that they're both interdependent, interconnected. Right. One provides the basic needs in a way of demonstrating their respect in the form of a pagoda, shelter, robe, food, and medicine. And the reciprocal relationship offered by the knowledgeable Buddhist monks in the Dhamma, in the Buddhist teaching, is to share that wisdom with the lay people. So it becomes a symbiotic relationship. Interdependent, interconnection. Right. Very good, Philip. Very great understanding. đây con loមែនតើណាគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីរឿងគំនិតដោយកណានិយាយពីរឿងមโนគតិរបស់ពួកអឺរ៉ុបណារបស់ពួកអឺរ៉ុបគេការបកប្រែពាក្យខ្លះក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺលក្ខណៈដូចថាមិនច្បាស់លាស់ដោយការយល់របស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលទង្វើរបស់ពុទ្ធបរិស័ទណាជាពិសេសដោយការធ្វើទានអញ្ចឹងនេះគុណធ្វើទានអង់គ្លេសគេហៅ charity ទេគុណ charity អញ្ចឹង charity ធ្វើអីក៏ charity ដែរអង់គ្លេសពាក្យអង់គ្លេសណា charity នោះគឺធ្វើទានណាធ្វើទានយើងឲ្យអញ្ចឹងទៅណាគ្រាន់ធ្វើសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅគឺថាមានមេត្តាចិត្តអីនៅក្នុងនឹងជួយករណាចិត្តអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងថា charity ឬក៏ថាដាន generosity ណាការធ្វើទាននោះគឺមិនមែនទំនោរចិត្តគឺខុសពីពួកអឺរ៉ុបពួកអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ដូចគេយកនំយកអីទៅចែកក៏ទៅចែកក្មេងៗអីធម្មតាគេមិនបង្ហាញពីការគោរពឲ្យតម្លៃអីណាទេមិនចឹងទេគុណប៉ុន្តែអ្វីដែលPhilip គាត់លើកឡើងគឺល្អមែនទែនគាត់បានឆ្វេងយល់អំពីអិរិយាបថនៃការថ្វាយទានការធ្វើទាន charity របស់ពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងនេះគុណថ្វាយទានណាពុទ្ធបរិស័ទយើងថ្វាយទានគឺថ្វាយទានដោយម៉េចទេគុណដោយគោរពមែនទែនណាដោយគោរពថ្វាយអង្គម3ដងណាអង្គម3ដងមិនយកចង្ហាន់មកដល់ដាក់ពោកនៅនឹងទេណាហើយឆានអត់បាទទេណាមកដល់ថ្វាយអង្គម3ដងហើយលើកប្រគេននោះឲ្យត្រូវតាមហត្ថបាសទៀតមិនចឹងទេគុណណាពីហត្ថមួយយើងអាមទៀតណាមិនឲ្យឆ្ងាយពេកហើយក៏មិនឲ្យគៀកនឹងលោកពេកទេហ្នឹងគឺពីហត្ថមួយយើងអាមហ្នឹងមានវិន័យអីត្រឹមត្រូវញាតិញោមគឺថាគោរពមួយទៀតដោយដឹងអំពីតម្លៃនៃការគោរពដោយការថ្វាយទានហ្នឹងផល្លានិសង្ឃអីយ៉ាងម៉េចមកអញ្ចឹងញាតិញោមដែលគាត់ធ្វើបុណ្យណាហើយមួយទៀតគាត់បញ្ជាក់ពីរឿងពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយនឹងព្រះសង្ឃដែលមានគេហៅថា interconnection គឺធ្វើដូចថាទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាពុទ្ធបរិស័ទមានតួនាទីក្នុងការទំនុកម្រងបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃមានតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្សព្វផ្សាយធម្មទានអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដើរក្នុងផ្លូវល្អត្រឹមត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺការដែលធ្វើសេចក្តីល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរុងរឿងល្អមែនទែនណាហ្នឹងគឺការធ្វើទានក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលគាត់បានសិក្សាពុទ្ធសាសនាទៅគាត់យល់អញ្ចឹងល្អទេគាត់ណាប៉ុន្តែពួកអឺរ៉ុបគេមិនចឹងគិតអញ្ចឹងណាទេគាត់ណាគេមិនទៅគិតរឿងថាធ្វើទានដោយគោរពមែនទែនមកថ្វាយអង្គមលោក3ដងហើយគិតថាទៅកើតប្រអិនមើលព្រំអីដែរធ្វើទានគឺធ្វើទានធម្មតាសាមញ្ញគេណាមកទៀតណាយើងចង់បង្ហើយដល់ម៉ោងហើយគាត់នៅឯអូនៅ5នាទីទៀតដូចគាត់ពើកែមើលម៉ោងគេឥឡូវគេណាប្រាយយកដល់ណាដូចប្រាយយកម៉ោងណា
Đó nè mấy người con chui mưa phúc. Hello, Prabhu Mo. There are different types of worship. Miềnประเภทในการ Thai ประเภทนะทุกคน Thai verb อันนี้ท่าไหววีหรือท่า Thai พิงวีซอ Thai นอกจากท่าประเภท There are different types of worship. มีประเภทในการกรบนั่นคือชราประเภทสิ่งนี้ different. When someone worship a god, โนเป็นน่าได้มนุษย์หรือท่าบุคคลน่าได้กรบบูชาแบบอันแบบพร้อมติเต็มนั่นก่อนนะได้ praise him เป็นท่าโปรเกนั่นคือเลิกศึกษาพระองค์ make offering หรือสาประเจียมจัน make offering ไฟเครื่องสักการะ and ask for a favor มันจะสมศกจำรานสมยัง believing that the God will hear their praise โดยเชื่อเจตท่าอาทิตย์เต็มประเจียมจันนั่งนึงท่าลือในการบวงสรวงในการศึกษาไอ้นั่นให้นึงตัวโนดองไว receiving their offering and answer their prayer ให้นึงឆ្លើយតបទៅនឹងការបួងសួងរបស់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង Buddhists do not practice this kind of worship ពុទ្ធបរិស័ទគឺមិនបានបដិបត្តិនៅប្រភេទនៃជំនឿទាំងអស់នេះទេណាដូចគុណល្អណាកន្លែងនេះឃើញទេ Buddhists do not practice this kind of worship. The other kinds of worship is when we show respect to someone or something we admire ណាហើយប្រភេទនៃការគោរពមួយទៀតហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងគឺថា when we show respect នៅពេលណាដែលយើងបង្ហាញនៅការគោរពហ្នឹងគឺមកថាយើងបានលើកដង្គមដង្កើងដូចគាត់ដង្គមដង្កើងណាម្នាក់អញ្ចឹងមិនដូចគាត់ឧទាហរណ៍ដូចគុណមានគុណធម៌ល្អអញ្ចឹងគណៈគោរពទៅបានន័យថាឲ្យតម្លៃដូចគុណហ្នឹងគឺការគោរពអញ្ចឹង When the teacher walks into the room នៅពេលដែលគ្រូចូលទៅក្នុងបន្ទប់យ៉ាងម៉េចទៅ we stand up នោះបានន័យក្រោកឈរឡើងណាដូចថ្នាក់យើងកាលណាមកចាំរហូតហើយគ្រូឈររហូត When we meet a dignitary we shake hand អានេះ dignitary អ្នកដែលមានកិត្តិយសអ្នកអីណាគេណាថ្លៃថ្នូរដូចចង់និយាយថាអ្នកដែលគួរជាទីគោរពដែរណាយើងនេះក្នុងបរិបទអឺរ៉ុបគេថាចាប់ដៃចាប់អី shake hand When national anthem is played នៅពេលណាដែលគេ national anthem បានន័យថាម៉េចទេគុណ national anthem is played បានន័យថាភ្លេងជាតិដែលគេបន្លឺឡើងណាយ៉ាងនិយាយថានៅពេលដែលគេគោរពទង់ជាតិ we salute យើងយ៉ាងម៉េចទៅ salute គឺគោរពដែរមែនដែរ These are all gesture you know gesture នឹងគឺជាអិរិយាបថណាឬអាកប្បកិរិយា gesture ហ្នឹងណា of respect and worship នឹងគឺជាអិរិយាបថនៃការគោរពហើយនឹងការថ្វាយបង្គំអីហ្នឹងអរលំទោន respect and worship គោរពអរលំទោន and indicate our admiration បានន័យថាចង្អុលបង្ហាញនៅការលើកសរសើរ admiration ណា for specific person or thing ណាឲ្យតម្លៃលើកសរសើរចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ឬរបស់អីមួយអញ្ចឹង This type of worship Buddhist practice នេះហើយជាប្រភេទដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺគោរពនិងបដិបត្តិមកអញ្ចឹងដូចគុណណាអញ្ចឹងការគោរពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនដូចជាការគោរពអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាដែលមានព្រះអាទិទេពទេណាអញ្ចឹងដូចគុណគឺគេគោរពដោយយើងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គ3ដងសូត្រធម៌សូត្រអីហ្នឹងគឺសត្វតែរំលឹកគុណរបស់ព្រះអង្គតើដូចគុណណាហើយក៏មិនមែនដើម្បីបួងសួងសុំប្រាថ្នាឲ្យព្រះមកជួយយើងណាមិនចឹងបើព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅហើយហ្នឹងមិនមកថ្វាយចង្ហាន់ឬថ្វាយផ្កាវសូមឲ្យព្រះអង្គណាមើលពីលើមកឲ្យជួយថែរក្សាកូនចៅព្រះអង្គណាមកថែរក្សាកូនចៅនោះបើថាទេវតាថែរក្សាអាចនិយាយបានខ្លះណាដូចគុណណាទេវតាដែលគុណឲ្យតែមនុស្សល្អទេវតាថែរក្សាណាបើតែបើមនុស្សអាក្រក់យ៉ាត់ទេវតាកាច់កបាទទូទេវតាកាច់កយកបើមនុស្សអាក្រក់ណាថែរក្សាទេគុណមនុស្សល្អទេវតាថែរក្សាហើយដូចគុណអីសូត្រធម៌ដូចភវតសាពមង្គលាំងមង្គលទំពងចូលមានដល់អ្នករខន្តសាពទេវតាសូមទេវតាថែរក្សានៅអ្នកឃើញឲ្យពួរឲ្យចេះអញ្ចឹងឲ្យទេវតាថែរក្សាបានន័យថាម៉េចគឺបុគ្គលហ្នឹងមានសិលមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគឺយើងឲ្យពោអញ្ចឹងណាយល់ទេគាត់នោះណាហើយទៅមកទៀត A statue of Buddha with its hand resting gently in its lap statue បានន័យថាម៉េចទេគាត់ statue រូបចម្លាក់ឬ statue of the Buddha យើងហៅថាពុទ្ធបដិមានេះគាត់ណា statue of the Buddha គឺដល់ដូចគាត់ដល់ម៉ោងកណាបង្ហើយនេះតិចជាស្រ័យលើសម៉ោងតិចណាណាចិត្តចោល a statue of the Buddha statue
the statue of the Buddha កណាបានន័យថាព្រះពុទ្ធបដិមាមិនព្រះពុទ្ធបដិមាកទេណានេះគុណពុទ្ធបដិមាហើយអត់មានរោទេបដិមាហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធបដិមាបានន័យថារូបសំណាករូបពុទ្ធកណាបើពុទ្ធបដិមាកគឺសំដៅអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលធ្វើព្រះបដិមាហ្នឹងធ្វើរូបសំណាកហ្នឹងបដិមាកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើថាសូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបដិមាកហ្នឹងគឺទៅថ្វាយគុំជាងចាំទៅថ្វាយគុំជាងហ្នឹងណាថ្វាយគុំជាងនោះសប្បាយចិត្តគេថ្វាយគុំអីណាបាបទៀតណាអញ្ចឹងក៏និយាយពុទ្ធបដិមាកនិយាយបានប៉ុន្តែចង់និយាយក្នុងបរិបត្តិអីបើបរិបត្តិសំដៅដល់អ្នកធ្វើពុទ្ធបដិមានិយាយបានពុទ្ធបដិមាកប៉ុន្តែបើថាមកថ្វាយបង្គំបដិមាគោរពពុទ្ធបដិមាគឺគោរពព្រះពុទ្ធនឹងឯងបដិមារូបសំណាកបងណាថាមកថ្វាយបង្គំបដិមាកអាចារ្យខ្លះខុសដែរទេកូនមកថ្វាយចង្ហាន់មកវេថ្វាយពុទ្ធបដិមាកមុនសិនមុនថ្វាយព្រះសង្ឃតើនិយាយអញ្ចឹងទៅណាញោមអាចារ្យសូមផ្ដាំផងសូមអាចារ្យញោមអាចារ្យផ្ដាំទៅដល់ញោមអាចារ្យទាំងឡាយផ្ដាំដល់ញាតិញោមទាំងឡាយដែលយល់ខុសសូមកែឡើងវិញមកញោមបិណ្ឌបាតបានទេកន្លែងហ្នឹងផងខ្លះសេអញ្ចឹងផងនឹងអត់យល់ទេកូនរឿងសេសភៅនេះអ្នកខ្លះក៏ចេះសេដែរហ្នឹងណាគេថាគេសេបានសេល្អហើយប៉ុន្តែសេខ្លះសេខុសដែរហ្នឹងសេខុសណាអញ្ចឹងបានមាន editorial គេណាអូខេតោះព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានប្រហោះរបស់ព្រះអង្គ with its hand resting gently in its lap បានន័យថាព្រះពុទ្ធបដិមាដែលប្រហោះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដាក់យ៉ាងម៉េចទេគុណ lap ហ្នឹងផ្លូវណាផ្លូវនេះផ្លូវដែលគុណអានមិននេះផ្លូវ lap ផ្លូវណាទេគុណ lap ផ្លូវចាផ្លូវផ្លូវនេះផ្លូវអានដូចគ្នាណាផ្លូវតមកអាននិយាយខ្មែរនិយាយច្បាស់ផ្លូវនេះផ្លូវនេះផ្លូវនេះណាដែលយើងឃើញពុទ្ធបដិមាមានច្រើនមិនចឹងនេះកូនណាគឺណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធដែលព្រះអង្គដាក់ប្រហោះលើផ្លូវរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯណាកន្លែងនេះand its compassionate smile បានន័យថាការដែលប្រភពរបស់ព្រះអង្គដែលយើងធ្វើទៅមានលក្ខណៈញញឹមប្រកបដោយបតីអាណិតសត្វលោកបតីករណាសត្វលោកហ្នឹង reminds us បានន័យថាម៉េចទេគុណរំលឹកយើង reminds us បានន័យថារំលឹកយើង to strive to develop peace and love with ourselves ឃើញទេគុណនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេគុណគឺយើងលឹកដល់គុណព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែក៏យើងមើលលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឧទាហរណ៍ប្រភពរបស់ព្រះអង្គញញឹមអីចឹងទៅយើងក៏លេចមើលដោយក្នុងចិត្តយើងរលឹកទៅដល់very good ណាតែយើងលឹកមើលបើកភ្នែកមើលព្រះអង្គភ្លើសអញ្ចឹងទៅណានឹកចុះធម្មតាតែកូនឃើញព្រះអង្គគឺជ្រះថ្លានេះគឺប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះអង្គមកទោសព្រះអង្គខ្លះគេធ្វើពុទ្ធបដិមាខ្លះតែកូនមើលទៅគឺថាមុខអត់ស្អាតស្មាតទោសជាងអត់ប្រកែហើយលេងខ្លះពុទ្ធបដិមាខ្លះមើលទៅដូចប្រពន្ធរបស់ជាដូចស្រីហើយដូចមុខព្រះអង្គដូចប្រពន្ធមកប្រពន្ធជាចូលគេបាទតោះដល់ពេលជាងស្រឡាញ់ពន្ធឡើងពេកដល់ពេលមកគូរូបឬក៏ថាមកធ្វើពុតបាត់ម៉ាមើលទៅដៀងមកពន្ធជាងមែនយ៉ាងមែនដល់ក៏អត់យល់ចាំបានថានេះក្នុងអត្ថបទនេះគេថាដល់ពេលយើងថ្វាយគុំព្រះអង្គអីចឹងគឺថាយើងរលឹកដល់គុណព្រះអង្គហើយមួយទៀតគឺដល់ពេលឬថាព្រះអង្គប្រភពស្មាអញ្ចឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៅដូចគាត់នេះ strive to develop មានថាព្យា strive ផ្សេងណា strive ជាយាម strive នោះខំប្រឹងប្រែងដើម្បី develop បានន័យថាម៉េចដូចគាត់អភិវឌ្ឍ peace and love peace ណា peace សុខស្ងប់ហើយនឹង love ហ្នឹង with ourselves ក្នុងខ្លួនយើងផ្ទាល់ the perfume ហើយដល់ពេលដែលយើងថ្វាយទឹកអប់ដូចគាត់ perfume បានន័យថាម៉េចទឹកអប់ណាថ្វាយទឹកអប់so perfume of incense ចង់និយាយថា perfume ទឹកអប់ប៉ុន្តែ perfume of incense កន្លែងនេះ you know incense មានណា incense ណាធូប incense ណា cleanse របស់ធូបណា incense កណាធូបហ្នឹងប្រែម៉េចទីគុណផ្សែង
thụp bám sai nè sai cái này đằng đã nè chẳng clan bọt thụp reminds us of pervading influence of virtue clan bọt thụp nó cứ rầm lắc dưỡng rồi bằng hàng dưỡng ông pi để thà ca chuột chiếp này này con là thua để con mình nói là miền con là thua cứ tha sọc sai sự đây là nó tôi can tức tương lai từng pua nó để con nó để tha bị trạc cho nó cần để do cái một bao dưỡng sang sự đây là cái con trạc cho thằng ấy anh song sal là cần để do sal cần cha nó phiệp cái này perverting cứ tha chuột chiếp tên chuột chiếp perverting influence of virtue phải rèn luyện tích đảm bảo ấy Philip is time over. A moment I try to finish this paragraph. The lamb reminds us of the con lamb này tham mày lamb. Chừng kiêng rồi thà phần lư phơi nữa nè. The lamb reminds us of the light of knowledge. Cái như để con phải dương bố chia tiền. Dương cơ thà bố chia tiền cho bố presma samput. Pan té tam pet cứ trong dây tha tiền nó đầm nang ấy này the light of knowledge chúng nó nè mình bọn ông ấy tao trôi chặt ấy năng tiền rồi nè rồi cả tập tay cả thưa ấy ở sạch nó cứ đâm bay vì tha ơi phải già cả năng lo phong hay môi tiết ở xóm phó nó xóm tụi nông rồi tha mình bột bạc mà hay vô con tục cho cái này nằm mình sạch một group ấy nè mình chẳng bỏ đại dương group bố chiếc cứ từ cái này lõi mình chẳng cái dương tập tay cả phi ấy chẳng màu ở miền bị thi ấy tiếp vào tập tay chẳng ấy từ ấy nâng ta cả tập tay ca mình chẳng được còn việc lá chẳng vậy đó từ nâng cả tập tay ca tiệt miền ấy còn ban đêm bây giờ dùng mình ấy chẳng mà thà sai lơ ca oi dùng mình ấy ta để còn hơi nâng ca bọn thà bọ sai cả bọ sai đó là cả bọ sai the light of knowledge ấy thôi nhé làm nó cứ đầm nang ở light of knowledge hay mối tiết để con flower ấy cá với chỉ soon fade and die cá đây là phim to bị cá bôi chiến nó fade ban này tầm này để còn fade nó ban này tha spawn tới fade spawn tới với chỉ soon fade and die spawn thấy tao rồi á cái ngọt bạt đó cá nó nè reminds us of impermanent reminds us of ấy để con cứ bằng hai nô anh ấy chỉ ta thua impermanent anh ấy chỉ ta thua cái nàyเราcó all the three universal dharma or three universal characteristic សាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ 3 យ៉ាង impermanent បានន័យថាម៉េចអនិច្ចតាធម៌ suffering ទុក្ខ no soul អនត្តាណាអញ្ចឹងនៅយើងឃើញផ្កាដែលបូជាទៅហើយប្រហែលមួយថ្ងៃថាមួយថ្ងៃចុះរាងសពសពូនទៅអញ្ចឹងតែគាត់ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីអនិច្ចតាធម៌ When we bow we express our gratitude នៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំគឺបញ្ជាក់អំពីការបង្ហាញនៅការដឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនមកយើងណា teaching has given us ហ្នឹងហើយ This is the meaning of Buddhist worship នេះហើយជាអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទគោរពថ្វាយបង្គំក្នុងន័យហ្នឹងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទោសសូមឲ្យជាសត្វទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអរគុណអរគុណជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកយើងបានសម្រាប់ទេណាសប្តាហ៍ពេញមក